yang part yang dari film ini. Orang cerita gimana? Agar misalnya picu kata. तो ये माने गाँव को मध्य जगत कथा के नेरु ईश्वर जहाँ करती नेरु मनोरंजन सुखासे हालेलुया तो ना के जाने ने रात दुनिया आलेगी माने जो अनेक लोग माना सीटा कथा पूरा ड्रेस कोडर मध्य में तो मालूम आप अगेन ना कोडर माइक के तो मैं मुझे ना सर आई सो बूटू मानो बूटू के तो क्या ওটি জানি মানে না ये लाभ है ना 3000 টাকা সেল কোটা में लोग के पैसे पैसे करा ठीक है देगा ना पेनी साथे चाकर একটু দেगा না কিন্তু পেতে উদ্দেশ্য আনি মাসে যে গুলে লোক নেজু বেলে দিনাং বাগা নে গুলে লোক মনটা হালেলুয়া হালেলুয়া ভাই तो विशेष धन्यवाद है माँ के बजाने जान के एलो के पीछे तो बाइबल तक दिशा था मैंने जहाँ के मिखा पांचों अध्याय तक नहीं इन्हें जब दिशा था लगे पढ़े ना मिखा पांचों अध्याय दो ही पढ़ो ना इन्हें दिशा था नहीं मात्र हे बेतलेहम उफ्राथा जिहुदार सहस्र गणर मध्य क्षुद्र चेतुंधे तुम्भ मध्य इस्राएल शासनकर्ता हेबा निमंते आम्भर उद्देश्य एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे पुरातन काल अनादि काल ताहार उत्पत्ति हालेलुया जेहेतु बेतलेहम यानी जगह मासे यानी छोटिया नगरी मासे तो आनिबा या बेस्ताने मूल उद्देश्य आनिबी মানে জিহুদা প্রদেশ তাইরনি বেথলেহেম ছুটিয়া নগর আছে তো এরিবা ইবাই গাড়ি আনে জু প্রথম নিতে মানে এপাগাটা জু গাড়ি আছে হালেলুয়া তো এরি দেশটা উদ্দেশ্য ইয়াতি কাকে বুঝাই নেগে তো এই নগরটা নি মানে ছোট নাদ আছে নতে বেথলেহেম তো এই নাদ জানি এপাগাটা গাড়ি আনে জু তো ইয়া নেগিরনি নাই বেস্তানে কারণ আছে তো সুজামা দিনাতানি বেহনা ছুটিয়া মন্ডলাতে মন্ডলী বুঝে না अंदर कोक्सा ठीक है लोग पीछे सुदामा तो जो जति मनोल का मनो मन जोड़ी मनोल का मनो तो मध्य छत्रिया मंडल के मंडली जति बात संख्या जति गणना की बात है ऐसे वाला क्या तो पुछुका तो यही जगह के जति संख्या की बात है भगवान बड़ी सेना जाने नहीं सुना बड़ी वाली उठा सीधे हालेलुया हालेलुया सबका हां बुले मनोल तो माइनस आधा माने रू বর্ষপুর ইয়াগুলো আর সাইনেরু কিন্তু পেন মাগি সাথে অনুগ্রহ জ্ঞানে তো নেই শুনা মাগে নিলে জানি আলা হ্যাঁ তো না দুনিয়া মনোকা দেওয়া মানে প্রকল্পে শুনুন এক্সেল সাথে কিন্তু না দেয়া কি কোনসি প্রকার ভয়ানক সমস্যা এসে বাসিবে আলা না এসে ভাই তো আজ তো গ্রামে আসো নানি না तो ये नेन्द्र यानी गांव ग्राम आसो